अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ लाने वाले थे, जिसके बाद हमने 24 अगस्त को अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए उन्हें डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर एक एकेडमिक और पीसफुल डिबेट की इनविटेशन दी थी, लेकिन चंद हालात की वजह से उनका प्रोग्राम कोलकाता में कैंसिल कर दिया गया। जिसके बाद वाहियन फाउंडेशन ने, हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, जिसमें हमने इस चीज की वजाहत की कि हम अभी भी अपने डिबेट के इनविटेशन पे कायम हैं और हम अब भी इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं, जहां पीसफुल एनवायरनमेंट में एकेडमिक अंदाज में जनाब जावेद अख्तर साहब से डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर हम डिस्कशन करें, डिबेट करें। लिहाजा इसके बाद जब हमने देखा कि प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने वजाहत भी कर दी, तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम इन्हें इनविटेशन ईमेल के जरिए भी दें। लिहाजा 3 सितंबर को इनकी उस ईमेल आईडी पर जो इनके वेबसाइट पे मौजूद है और उन्होंने खुद ही पब्लिकली लोगों के सामने रखा हुआ है, अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन, उस ईमेल आईडी पर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद है, हमने उन्हें ईमेल की और बहुत ही अदब का लिहाज रखते हुए, इज्जत और एहतराम का लिहाज रखते हुए अच्छे अंदाज में हमने उन्हें डिबेट के लिए इनवाइट किया। फिर 6 सितंबर में उनकी तरफ से उसी ईमेल पर रिप्लाई आती है। उस रिप्लाई में उन्होंने हमारे इस डिबेट के इनविटेशन को कबूल किया, लेकिन चंद शर्तों के साथ और कंडीशंस के साथ। उन्होंने चंद मुतालबात रखे, चंद शराइत हमारे सामने रखी कि अगर आप इन शर्तों पर राजी हैं तो हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो हम ये मुनासिब समझते हैं कि हम उन शराइत को अब आपके सामने भी पेश कर दें, पब्लिकली पेश कर दें। चूंकि 6 सितंबर को उनकी ईमेल आई, जवाब आया, और 7 सितंबर को हमने उनके इस कंडीशंस के मुतालिक बिल्कुल तफसीली जवाब और मुनसिफाना जवाब सेंड कर दिया, इरसाल कर दिया। उस 7 सितंबर के बाद से लेकर अब तक 14 सितंबर आज तारीख है, अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। लिहाजा अब हमने ये मुनासिब समझा कि ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखते हुए अब इस पूरी मालूमात को और कन्वर्सेशन को लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। उन्होंने जो कंडीशंस और जो शराइत हमारे सामने रखी, उनमें से सबसे पहली शर्त ये थी कि आप पब्लिकली जमीयत उलमाए हिंद को कंडेम करें और उसके अलावा जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं पूरी दुनिया में उन्हें कंडेम करें। हालांकि इन जमातों का और इन तंजीमों का हमारी डिबेट से कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं है, और हम क्यों बिला वजह हर एक को कंडेम करने के लिए जाएं। हमने उनसे एक उसूली बात की। वो उसूली बात हमने ये की कि देखें, हम शिद्दत पसंदी को कंडेम तो करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी तंजीम को कंडेम करें यह हमारा तरीका नहीं है। हम स्पेसिफिक एक्शंस को कंडेम करते हैं। हाँ, अगर कोई तंजीम ऐसी है जिसने कोई गलत काम किया तो जाहिर है उस गलत काम को हम कंडेम करेंगे, लेकिन पूरी की पूरी तंजीम को कंडेम करना, और बिलखुसूस जमीयत उलमाए हिंद जिनकी एक तारीख है और बड़ी खिदमात है इस मुल्क में, हम कैसे इस जमीयत उलमाए हिंद को कंडेम कर सकते हैं। लिहाजा हमने इस मुतालबे को रिजेक्ट किया, इसका इनकार किया, और हमने कहा कि हम जमीयत उलमाए हिंद को कंडेम नहीं करेंगे। अलबत्ता आपके मामले में जो नाजेबा अल्फाज इख्तियार किए गए इस मामले को लेकर, और इसके अलावा कोई भी तंजीम कोई भी शिद्दत पसंदी करे तो हम शिद्दत पसंदी की जो है मजम्मत करते हैं, चाहे वो मुस्लिम तंजीम की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो या किसी और की तरफ से भी हो। दूसरी जो शर्त इन्होंने लगाई कि कोलकाता में अगर मैं इस वक्त आऊं डिबेट करने के लिए तो कोलकाता का माहौल खराब हो सकता है, चूंकि इस वक्त मामला गर्म है, और उनकी बात माकूल है। और उन्होंने ये बात फरमाई कि मैं आपको मुंबई बुलाऊं, ये भी मैं नहीं समझता कि इंसाफ की बात होगी। लिहाजा हम कोई तीसरा शहर इंतखाब करते हैं और वो दिल्ली होगा। तो हमने इसके जवाब में उनसे ये अर्ज किया कि हम तीसरे शहर के लिए, किसी न्यूट्रल सिटी के लिए तैयार हैं, और हम ये प्रिफर करते हैं कि दिल्ली के बजाय अगर हैदराबाद और बेंगलोर में से आप किसी शहर का इंतखाब करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, जहां हमें ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स का तबका मिले, एकेडमिक्स लोगों का तबका मिले जो इस चीज में शरीक हो सके। तीसरी शर्त उन्होंने ये लगाई कि जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर होगा, देखिए हमने जब उन्हें इनवाइट किया था डिबेट के लिए तो हमने ये बात कही थी कि वाहियान फाउंडेशन विल बी द ऑर्गेनाइजर, हम कंडक्ट करेंगे इस डिबेट को और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस डिबेट को कंडक्ट जो करेंगे, यानी जो मुंतजिमीन होंगे, जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, वो मैं लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में से आप जिसका इंतखाब करना चाहे कर लें। यानी ऑर्गेनाइजर्स की वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे,
اور پھر اس لسٹ میں سے مجھے سیلیکٹ کرنا ہے کہ میں کس کو آرگنائزر ڈکلیئر کروں. تو مجھے لگا کہ یہ اس میں کہیں نہ کہیں بائسنس ہے. اس لیے ہم نے ان کو جو جواب دیا وہ جواب یہ دیا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن آپ کی طرف سے ہو، ایک آرگنائزیشن ہماری طرف سے ہو، یا خود واہیان فاؤنڈیشن یا کوئی اور آرگنائزیشن ہماری طرف سے ہو اور ایک آرگنائزیشن آپ کی طرف سے ہو، اور دونوں مل کر اس ڈیبیٹ کے آرگنائزر بنے، تاکہ کسی بھی طرح کی بائسنس نہ رہے اور ہم بھی مطمئن رہیں اور آپ بھی مطمئن رہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چوتھی شرط لگائی وہ یہ ہے کہ آڈینس جو ہوگی وہ عام پبلک نہیں ہوگی، یعنی عمومی دعوت نہیں ہوگی، عام عوام کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاکہ کسی بھی طرح علمی ماحول خراب نہ ہو، بلکہ خاص انٹلیکچوئلز لوگوں کو، اکیڈمکس کو ہی ہم دعوت دیں گے، اور اسٹوڈنٹس جو ہوں جو اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں ہی ہم دعوت دیں گے. تو ہم نے اس شرط کو بھی قبول کیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ راضی ہیں کہ عام عوام کو مدعو نہ کیا جائے، بلکہ خاص انٹلیکچوئل اور علمی شخصیات کو ہی ہم مدعو کریں گے، لیکن اس میں بھی بائسنس نہ ہو اور ڈیبیٹ کے کا جو ہے توازن برقرار رہے، باقی رہے. اس لیے ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ 50% سیٹ جو ہیں وہ آرگنائزیشن بھریں جو آپ کی طرف سے ہیں، اور 50% سیٹس ہم بھریں گے، ہمارے آرگنائزر بھریں گے، تاکہ دونوں قسم کی آڈینس وہاں پہ موجود ہو اور کسی بھی طرح کا جو ہے وہاں پر بے توازنی کی صورتحال وہاں پر قائم نہ ہو. پانچویں جو ہے انہوں نے شرط لگائی کہ یہ ڈیبیٹ ویڈیو ریکارڈنگ اس کی ہوگی، ویڈیو ریکارڈڈ ہوگی، اور اس کے بعد ہر ایک کو، دونوں میں سے ہر ایک کو ان ایڈیٹڈ کاپی مل جائے، اور اس کے بعد جو جہاں یوز کرنا چاہیں ہم کریں. ہم اس سے 100% اتفاق رکھتے ہیں، اور ہم نے آگے بڑھ کر یہ پروپوز کیا کہ صرف ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوگی، بلکہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف پلیٹ فارمز پر ہم لائیو اسٹریمنگ بھی کریں گے، تاکہ پوری وہ ڈیبیٹ جو ہے پبلک ایکسس میں ہو، اور بعد میں ہمیں کوئی اس طرح کا اندیشہ نہ ہو کہ ہماری ویڈیو کو ایڈٹ کر کے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، یا ان کی خود کی ویڈیو کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، بلکہ پبلکلی وہ پوری ڈیبیٹ اویلیبل ہو، اور لائیو اسٹریمنگ ہو اور ریکارڈنگ بھی ہو. ہم نے انہیں یہ سجیسٹ کیا، اور یہ تمام جوابات ہم نے تفصیل کے ساتھ 7 سپٹمبر کو ان کو اسی ای میل میں ہم نے جواب دے دیا اور رپلائی کر دیا. اور یہ آفر ڈیبیٹ والی ابھی بھی اوپن ہے، ابھی بھی ہم اپنے انویٹیشن پر اسٹینڈ کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم اس پہ کھڑے ہیں، اور ابھی بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر انہیں یہ شرائط پر وہ تیار ہیں اور راضی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم آسانی کے ساتھ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اس اکیڈمک اور پیسفل ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کریں، تاکہ ایک علمی ماحول بھی بنے، اور جو غلط فہمی آپ کی جانب سے اسلام کے متعلق اور اللہ کے متعلق جو شکوک و شبہات پھیلائے گئے ہیں، ان کا صحیح جواب بھی لوگوں کے پاس پہنچ سکے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.